네가 만일 내 입으로 예수를 주로 bahwa Yesus adalah 시인하며 Tuhan, 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 받으리라. 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르니라. 성경에 이르되 누구든지 그를 믿는 자는 부끄러움을 당하지 아니하리라 하니 유대인이나 헬라인이나 차별이 없음이라 한 분이신 주께서 모든 사람의 주가 되사 그를 부르는 모든 사람에게 부여하시도다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라. 아멘. 우리 옆 사람에게 질문합시다. Mari kita bertanya kepada teman di samping, 행복하십니까? apakah Anda bahagia? 아멘. Bahagia. 우리는 행복할 이유가 있어요. Kita punya alasan untuk bahagia. 우리는 찬양할 이유가 있습니다. Kita punya alasan untuk memuji Tuhan. 오늘 믿음, 은혜의 선물이라는 제목으로 말씀을 함께 나누고자 합니다. Hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan yang berjudul tentang iman, yaitu anugerah kasih karunia. 우리가 믿는다고 하는데 이 믿음이 무엇인지 잘 모르는 사람들이 있어요. Kita selalu berkata, saya percaya. Tapi sayang sekali kita bingung, apa sih yang kita percaya itu? 전도 현장에서 한 번씩 경험하게 됩니다. Dalam pelayanan di lapangan penginjilan, kadang saya juga mengalami hal-hal begini. 당신은 구원 받으셨습니까? Ketika saya tanya kepada orang itu, kamu sudah diselamatkan? 이 사람이 대답을 했어요. Tetapi orang itu berkata, 네, 저는 교회를 다닙니다. iya, saya bergereja. 제가 다시 질문했어요. Saya tanya lagi, 당신은 구원을 받으셨습니까? sudahkah Anda diselamatkan? 저희 가족들은 다 예수를 믿습니다. Tapi jawabannya, satu keluarga saya percaya Tuhan Yesus. 다시 제가 질문했어요. Dan saya tanya lagi, 당신은 구원을 받으셨습니까? sudahkah Anda diselamatkan? 이 친구가 아니 교회 다닌다는데 왜 자꾸 물어봐요? 짜증을 내는 거예요. Terus dia akhirnya kesal. Kan saya sudah bilang, saya itu bergereja, saya orang Kristen. Kenapa ditanya terus begitu sih? 그럼 교회 다니는 것과 믿는 것은 다른 것입니다. Bergereja dan percaya kepada Tuhan itu adalah dua hal yang berbeda. 인도네시아에는 재밌는 말이 있더라고요. Di Indonesia ada satu frase yang menurut saya menarik. 네, 드시고 갑시다. 네. Sudah. 인도네시아에는 까테페 크리스찬이라는 말이 있어요. Di Indonesia ada kata yang menarik yaitu Kristen KTP. 네, 그러니까 뭐죠? 신분증에는 나는 크리스찬입니다 라고 표시는 되어 있는데 정작 그 사람의 삶이나 신앙은 없는 거예요. Jadi kadang orang itu hanya mempunyai agama Kristen di KTP saja, tapi dalam kehidupannya dia tidak mencerminkan hidup orang Kristen. 오늘날 교회를 다니고 있지만 이와 같이 믿음을 가지지 못한 사람들이 많이 있다라는 거예요. Namun ternyata bergereja pun terkadang tanpa disadari banyak orang yang bergereja tapi tidak punya iman yang benar. 자, 우리 서론 부분에 한번 제가 정리해서 적어놨는데 같이 한번 읽어볼까요? Mari sama-sama kita baca pendahuluan yang ada di Warta Jemaat untuk ibadah kedua. 시작. 믿음이란 예수님이 그리스도가 되셔서 우리를 구원하시는 계시를 우리 영혼이 온전히 받아들이는 것이다. 즉 믿음이란 예수 그리스도가 우리의 구주가 되심을 온전히 인정하고 그분을 따르는 것입니다. 아멘. 자, 믿음이라는 것은 예수님이 그리스도라는 사실을 믿고 고백하는 것이라고 말합니다. Jadi kata percaya itu sebenarnya adalah mengakui bahwa Yesus adalah Kristus dan juru selamat kita. 그런데 왜 은혜의 선물이라고 제목을 정했을까요? Tapi kenapa judul kita hari ini itu iman itu adalah anugerah atau adalah pemberian, hadiah? 우리가 성경적 표현으로 보면 이 표현만 보면 내가 예수님을 믿었다라고 고백하는 것처럼 보입니다. Karena kadang tanpa kita sadari ketika kita berkata aku percaya,
maka yang melakukan itu adalah kita. 그런데 여러분, 우리는 예수를 믿을 수가 없어요. Tapi sebenarnya kita tidak pernah mampu untuk percaya Yesus. 우리는 예수를 인정할 수도 없어요. Kita tidak pernah mampu mengakui Yesus. 예수를 믿어줄 수 있는 자격이 우리에게 없어요. Karena kita tidak mempunyai nilai atau harga untuk percaya kepada Yesus. 여러분, 예수님 보신 분, Siapa yang pernah melihat Tuhan Yesus? 여기서 혹시 저는 예수님을 본 적 있습니다. Adakah yang pernah melihat Yesus? 어떻게 생겼어요? Wajahnya. 어제 제가 까르바르바이 교회 가니까 예수님 사진이 이렇게 딱 있더라고요. Waktu pergi ke Kabar Baik, di situ ada gambar Tuhan Yesus. 하얀 옷을 입고 잘생긴 금발에 머리를 풀어친 사나이가 서 있더라고요. Jadi di situ ada gambar seorang wujud pria berjubah putih, rambut emas, dan terlihat sangat kokoh. 그럼 그 얼굴이 진짜 예수님입니까? Apakah itulah benar-benar gambaran Yesus? 네, 예수님은 백인이 아니에요. Tuhan Yesus itu sebenarnya bukan orang berkulit putih, 흑인도 아니에요. bukan juga orang berkulit hitam, 저처럼 동양인도 a니에요. bukan juga seperti saya yang orang Asia. 이 유대 혈통의 모습, 중동에 있는 유대 혈통의 모습 그대로예요. Dia itu sebenarnya rasnya adalah ras Yehuda 그래서 yang ada dari Timur Tengah. 예수님의 실제 모습의 초상화는 없어요. Sehingga sebenarnya tidak ada satupun wujud yang dapat menggambarkan Yesus itu seperti apa. 우리는 예수님 본 적도 없어요. Kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus secara langsung. 근데 우리가 본 적도 없는 그 예수님을 어떻게 믿을 수 있냐고요. Namun bagaimanakah kita bisa percaya kepada Yesus, seseorang pribadi yang tidak pernah kita temui? 예수님은 나의 죄를 위해서 십자가에 죽으셨습니다. Yesus mati di kayu salib untuk dosa kita. 아멘. 예수님은 부활하사 승리하셨습니다. Dia sudah bangkit dan sudah menang. 아멘. 이게 어떻게 믿어지냐고요. Bagaimana kita bisa percaya bahwa Yesus telah bangkit? 그것은 그래서 은혜라고 말하는 겁니다. Itulah sebabnya ini disebut anugerah. 우리 고백할까요? Mari sama-sama katakan. 이 모든 것이 은혜입니다. Segala sesuatu ini adalah anugerah. 아멘. 자, 첫 번째 질문에서 믿음이 아닌 것은 무엇입니까? Jadi yang pertama firman Tuhan berjudul apa sih yang bukan iman? 믿음이라고 착각하며 사는 사람들이 있다고요. Ada orang-orang yang keliru tentang iman. 제가 앞서 질문했던 그 사람처럼 자기는 어려서부터 교회를 다녔고 그래서 자기는 지금도 교회를 다니고 있기 때문에 구원받았다라고 착각한 것처럼 Seperti yang orang tadi yang saya ceritakan di awal, dia berpikir dia itu sudah percaya Tuhan, sudah diselamatkan karena sudah bergereja. 오전 예배 때 말씀 나왔던 것처럼 거짓 선지자들이 있습니다. Ada nabi-nabi palsu juga. 마태복음 7장에 양의 옷을 입고 사람들 안에 들어와 있어요. Matius pasal 7 tentang orang-orang yang menyamar seperti domba. 겉으로 얼핏 보면 양처럼 보여요. Terlihat sangat seperti domba dari luar. 근데 그 속에서 노략질을 한단 말이에요. Tapi sebenarnya itu hanyalah suatu samaran. 그들이 결국에는 어떻게 드러나게 됩니까? Bagaimanakah kita bisa melihat kebenaran dari semua samaran itu? 열매를 통해서 그 나무를 알 수 있는 것입니다. Kita bisa mengetahui identitas pohon melalui buah yang ia keluarkan. 마태복음 7장 22절에는 말씀하고 있습니다. Matius 7 ayat 22. 주여, 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하고 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하였습니다. Pada hari terakhir banyak orang akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat dengan namamu, telah mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? 그때 예수님이 말씀하셨어요. Namun Yesus berkata, 내가 너희를 도무지 알지 못하니. Aku tidak pernah mengenal kamu. 불법을 행하는 자들이여 내게서 떠나라. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. 아니 예수 이름으로 귀신도 쫓아내고 그리고 권능도 행하였는데 이것은 어떻게 가능한 것입니까? Namun bagaimanakah caranya kita untuk bisa benar-benar melihat ini
mereka mengusir setan dengan nama Tuhan, tapi apa yang membedakannya? 여러분, 우리가 때때로 기도하다 보면 말씀의 능력이 나타날 때가 있습니다. Waktu kita berdoa, kadang Tuhan benar-benar bekerja. 여러분, 어떤 목사님이 병자들을 위해서 기도할 때가 있어요. Seperti seorang pendeta yang berdoa untuk jemaat-jemaatnya. 저도 가끔씩 아픈 사람들을 두고 안수하며 기도할 때가 있습니다. Atau juga berdoa untuk orang-orang dengan tumpang tangan. Saya pernah mendoakan orang dengan cara menumpang tangan. 근데 그 하나님의 은혜로 그 병자가 나았어요. Tapi suatu saat orang itu akhirnya disembuhkan. 그럼 누가 고친 거예요? Nah, siapa yang menyembuhkan dia? 목사님이 고친 겁니까? Apakah pendeta 누가 고쳤어요? atau siapa? 왜 대답을 못하지? 정말입니까? 근데 여러분, 사람 착각을 한다고. 와, 저 목사님이 능력이 있어서 병자를 고쳤어. Atau ada juga yang berkata bahwa oh tidak, itu pendeta itu benar-benar berkuasa, dia telah menyembuhkan orang itu. 어떤 바보 같은 성도들은 그 목사님을 쫓아다니는 사람도 있어요. Juga ada jemaat-jemaat yang sangat bodoh mengikuti pendeta itu. 그 목사님을 통해서 하나님이 역사하신 거예요. Sebenarnya Tuhan yang bekerja melalui pendeta 여러분, tersebut. 하나님 믿으시기 바랍니다. Mari kita semua percayalah 여러분, kepada 예수 Tuhan. 이름의 능력을 믿으시기 바랍니다. Percayalah dengan kuasa dari nama Yesus. 여러분, 사도행전을 보면 바울이 가는 곳마다 많은 기적과 역사가 일어났습니다. Seperti di dalam seperti bagaimana Paulus kemanapun dia pergi berada, di sana terjadi mujizat. 복음 때문에 하나님 역사하신 거예요. Itu karena Injil, Tuhan memberkatinya. 심지어 바울이 쓰던 앞치마, 손수거 이거 가지고 가서 병자들에게 얹었는데 병이 나아버렸어요. Paulus itu sangat diberkati Tuhan dengan mujizat, bahkan seujung bajunya atau sapu tangannya itu dapat menyembuhkan orang. 그럼 바울은 왜 앞치마도 있고 손수건도 들고 다녔을까요? Tapi mengapa Paulus harus membawa sapu tangan atau harus membawa celemek? 바울은 많은 고문을 당하고 또 그로 또 인해서 많은 질병을 가지고 있었어요. 뒷부꿀. Jadi karena Paulus itu kemanapun dia pergi dan berada, dia sering dipukul, dia juga sering dianiaya. 특별히 눈에 dan 병이 sakit. 있었어요. 안질이 있었어요. Juga dia pernah sakit mata, 그러니까 눈물이 계속 흐르는 거죠. 닦아야 돼요. sehingga dia terus mengeluarkan air mata. 그리고 또 간질도 있었어요. Juga dia punya penyakit 갑자기 kulit. 막 입에서 거품 내고 막 기절하고 막 그러는 Dia juga punya epilepsi, tiba-tiba pingsan dan mengeluarkan busa di mulut. 많은 사람을 고치고 병든 자를 고치고 귀신을 쫓아내는 역사를 일으켰던 바울 자신은 오히려 질병 가운데 고통 속에 있었어요. Dan Paulus pun sebenarnya yang begitu sangat dikenal Tuhan pun dia punya sakit penyakit. 되게 아이러니하죠. Ini sangat ironis. 그것은 바울이 나타나지 않고 바울을 통해서 하나님의 역사가 나타나게 하시는 겁니다. Jadi sebenarnya bukan Tuhanlah yang bekerja melalui Paulus, tapi kuasa Tuhanlah yang bekerja. Bukan Paulus yang bekerja sendiri menyelamatkan, namun kuasa Tuhan yang nyata dalam Paulus. 여러분, 거짓 선지자가 누굽니까? Siapakah para nabi-nabi palsu? 양의 옷을 입고 있는 자들이 누굽니까? Siapakah mereka yang menyamar sebagai domba? 여기서는 지금 유대인들의 지도자들을 말하는 거예요. Sebenarnya saat itu di Alkitab dibicarakan itu adalah orang-orang Farisi, 바리새인들을 말하는 거예요. orang-orang pemimpin. 예, 지도자 Pemimpin. 그래서 이들의 겉모습을 볼 때는 화려하고 깨끗하게 살고 대단해 보입니다. Jadi mereka dari awal itu terlihat sangat bersih, sangat suci dan kudus. 야, 여러분 옆 사람 옆에 한번 쳐다보세요. Cobalah lihat orang di samping. 지금 피곤한 시간입니다. 점심 때는 힘내라. Ayo semangat, bilang ke orang di samping. 말씀에 집중합시다. Mari fokus kepada firman Tuhan. 우리가요. 마태복음 15장 14절에 말씀하고 있습니다. Mari kita baca firman Tuhan dalam Matius 15 ayat 14. 맹인을 인도하면 어떻게 되겠냐? Apakah yang akan terjadi jikalau orang buta menuntun orang buta? 결국에는
둘 다 구덩이에 빠져버리는 거예요. Akhirnya akan membuat dua orang itu jatuh ke dalam lubang. 누구를 빗대어서 말하는 것입니까? Jadi ini sebenarnya suatu perumpamaan tentang siapa? 율법을 가지고 그것이 아름답게 보이고 대단해 보이는 것입니다. Ini berbicara tentang orang-orang ahli Taurat yang terlihat sangat indah di depan mata. 근데 그것이 구원으로 이끌어가지 못해요. Tapi sebenarnya mereka tidak bisa menuntun orang yang membutuhkan keselamatan. 결국 둘 다 구덩이에 빠져버리는 겁니다. Akhirnya mereka pun jatuh bersama-sama ke dalam lubang. 마태복음 12장에는 유명한 사건이 벌어집니다. Dan seperti dalam kitab Matius pasal 12, 예수님께서 귀신이 들려서 앞을 볼 수 없고 말도 못하는 사람을 고쳐주셨어요. jadi waktu itu Tuhan Yesus dibawa orang buta dan orang bisu 바리새인들이 나와서 얘기합니다. dan ia menyembuhkan mereka dan orang Farisi datang. 이는 귀신의 왕 바알세불을 힘입지 않고서는 귀신을 내어쫓지 못할 것이다. Bahwa dia ini menyembuhkan orang dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. 이 바알세불이 뭡니까? Siapa itu Beelzebul? 귀신의 왕이에요. Raja setan. 예수님을 가리켜서 귀신의 왕이다라고 말하고 있어요. Jadi mereka memanggil Yesus sebagai Beelzebul. 여러분, 예수님께서 마태복음 12장 28절을 말합니다. Dan Matius 12 ayat 28. 내가 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 내어 쫓는 것이면 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였느니라. Bahwa tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. 바리새인들은 성령의 역사를 통해서 일어난 이 놀라운 역사를 예수님을 보고도 바알세불이라 말하고 있는 거예요. Jadi orang-orang Farisi walaupun telah melihat karya Tuhan, mereka masih belum bisa melihat Tuhan, malah mereka melihat Beelzebul. 그래서 이 예수님께서 또다시 말씀합니다. Dan Tuhan kembali berfirman. 나무도 좋고 열매도 좋다 하든지 나무도 좋지 않고 열매도 좋지 하든지 그 열매로 나무를 알 수 있느니라. Bahwa kita bisa mengetahui pohon itu dari buahnya. Apakah buahnya baik, maka pohon itu baik, atau buahnya buruk, maka pohon itu juga buruk. 독사의 자식들아, 너희는 악하니 어떻게 선한 말을 할 수 있느냐? Hai kalian, keturunan ular beludak, bagaimanakah bisa kalian mengetahui maksud Allah? 이게 여기는 독사의 자식들아 이렇게 이쁘게 번역을 해놨어요. Jadi mungkin di dalam firman Tuhan itu menulis kalian keturunan ular beludak. 예수님은 이들한테 막 험한 욕을 하신 거예요. Tapi sebenarnya konteksnya ini adalah caci maki. Jadi Tuhan Yesus sedang memaki orang Farisi. 우리로 말하면 개의 자식들아 이렇게 얘기하는 거예요. Ya seperti kalau kita katanya itu dari AN titik. 얼마나 예수님 화가 나는지 알겠죠? Ya Tuhan sangat marah sama orang Farisi. 너네들이 악하니까 악한 말을 하는 거야. Karena kalian itu jahat, makanya kalian pantas dicaci maki. 여러분 결국에는 하나님의 복음의 비밀 이것을 모르면 성령의 역사를 모르면 거짓된 길로 갈 수밖에 없다는 것입니다. Sehingga akhirnya jika kalian tidak mengetahui roh Allah, firman Allah, tentu saja kalianlah yang sebenarnya jahat. 자, 여러분 그러면 좀 이 질문을 한번 보세요. 이번에 보면 믿음 자체가 구원하는 것이 아닙니다. Jadi kalau kita melihat di nomor 1 bagian 2, di situ berkata iman itu sendiri tidak menyelamatkan. 아, 또 이건 또 무슨 말입니까? Sangat membingungkan. 아니 믿으면 구원받는다고 했는데 Bukankah tadi dikatakan bahwa kita itu 근데 diselamatkan karena 믿은 것이 iman? 구원이 아니다 말하면 무슨 Tapi 말이에요? iman tidak menyelamatkan, itu maksudnya apa? 자, 우리 지문 밑에 있는 걸 같이 한번 읽어볼까요? Mari kita jawab bersama-sama. 믿음은 내가 이만 믿는 것이지만 Adalah sesuatu 구원의 yang saya 본질적으로 percayai, 주어는 tetapi 것입니다. keselamatan diberikan 구원은 secara 하나님께서 inherent. 베푸시는 Keselamatan 은혜입니다. adalah 나의 kasih 행위가 karunia Allah. 아니라 Itu bukan 해 sesuatu yang 주시는 saya 것. lakukan, tetapi 표현이 sesuatu 좀- yang telah Dia lakukan bagi saya. 그러면 우리가 믿습니다 라고 고백했지만 그 믿음은 하나님이 우리에게 주신 구원의 축복 속에서
고백되어지는 것이라는 거예요. Jadi sebenarnya kita kan mengatakan dengan mulut kita, saya percaya. Tapi kita tidak bisa mengatakan itu kalau tidak ada Roh Kudus yang bekerja. 그러면 성경에서 말하는 이 믿음은 무엇입니까? Jadi kalau begitu apa itu iman yang dikatakan firman Tuhan? 자, 1번 우리 한번 같이 읽을까요? Mari kita baca nomor 1 dari bagian 시작. 2. 왜 성경이 우리 신앙의 Mengapa 표준이 Alkitab menjadi 되나요? standar iman kita? 성경이 우리의 표준이라는 거예요. Jadi Alkitablah yang menjadi standar. 디모데후서 3장 14절에서 17절에 말씀하고 있습니다. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. 성경은 너희 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있느니라. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, yaitu suatu pengenalan dalam kitab suci. 우리가 예수님을 어떻게 알았어요? Jadi bagaimana kita mengenal Yesus? 하나님을 어떻게 알았어요? Bagaimana kita mengenal Allah? 내가 죄인인 것을 어떻게 알았어요? Bagaimana kita mengenal bahwa kita itu 이 모든 berdosa? 것이 하나님 말씀 속에서 나온 것입니다. Semua ini kita belajar dari firman Tuhan, dari Alkitab. 여러분이 들고 다니는 이 성경책, 이 성경이 무엇을 말하고 있습니까? Dan apakah sebenarnya yang sedang dikatakan oleh firman Tuhan, Alkitab yang kita bawa setiap hari? 요한복음 5장 39절에 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이다. Dan di dalam kitab Yohanes 5 ayat 39 berkata bahwa kitab suci itu sedang memberikan kesaksian tentang aku 아멘. atau Yesus. 그러면 성경이 어떤 믿음을 얘기하는 것입니까? Jadi iman apakah sebenarnya yang sedang dibawa dalam kitab firman Tuhan? 요한복음 3장 14절에 예수님이 말씀하십니다. Yohanes 3 ayat 14. 모세가 광야에서 뱀을 든 것 같이 인자도 들려야 하리라. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이라. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. 예수님께서 십자가에 달리셨어요. Yesus telah tergantung di atas kayu salib. 광야에서 놋뱀을 달아서 올렸습니다. Dia seperti di padang gurun, Musa telah mengangkat satu ular tembaga. 누가 살았습니까? Siapakah yang diselamatkan? 그 놋뱀을 바라보는 사람 누구든지 살았어요. Setiap orang Israel yang di padang gurun itu melihat ular tembaga itu. 네가 잘생겼냐? 얼굴이 이쁘냐? 그거 물어본 게 아니에요. Jadi tidak bergantung kepada tampilan, apakah kamu ganteng, 착하게 atau 살았냐? kamu cantik, atau kamu baik. 그게 아니에요. Tidak juga. 바라보는 자는 사는 것입니다. Jadi siapapun yang memandangnya itu benar-benar diselamatkan. 오늘 본문의 로마서 10장 13절에 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라. Dan dalam kitab Roma 10 hari ini berkata bahwa barang siapa mengakui Yesus dengan bibir mulutmu, kamu akan diselamatkan. 주의 이름을 부르는 자라고 말합니다. Jadi bahwa jika kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. 우리 성경 한 군데 찾읍시다. Mari kembali membaca firman Tuhan. 요한복음 1장 12절, 13절 두 절입니다. Yohanes 1 ayat. 자, 성경 한번 찾아봅시다. Mari baca firman Tuhan. 요한복음, Yohanes 자, 1장 12절, 13절. ayat 12 dan 13. 다 찾았어요? Sudah dapat? 네, 같이 읽습니다. 시작. 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육종으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 bukan 난 pula secara 자들이니라. jasmani oleh keinginan seorang laki-laki melainkan dari Allah. 아멘. 어디에서 난 자들이라고 말합니까? Mereka berasal dari mana? 하나님께로 난 자들이라고 말씀하고 있습니다. Berasal dari Allah. 이것은 구원의 합법적인 권리를 가진 사람들이에요. Mereka adalah orang-orang jadi mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari hukum Taurat. 이것이 사람의 뜻이 아니라 하나님의 뜻이라고 말하는 거예요. Jadi ini semua adalah kehendak Allah, bukan kehendak manusia. 여러분, 내가 믿은 게 아니에요. Jadi bukan kita sebenarnya yang percaya. 내가 교회를 좀 다녀줬더니 구원을 받았다. 아니에요. Atau mungkin saya sudah lama bergereja, makanya saya diselamatkan. 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는
하나님의 자녀와 권세가 Dan 주어졌어요. kita semua itu diselamatkan Tuhan saat kita mengakui bahwa Yesus adalah Kristus. 하나님이 은혜로 우리를 구원하신 줄 믿습니다. Tuhan telah menyelamatkan kita dengan kasih karunia. 그래서 여러분이 온전한 믿음으로 하나님께 나아가는 거예요. Dan Tuhan pun akhirnya mau kita untuk datang dengan iman yang penuh kepadanya. 고백합시다. Mari sama-sama 오직 katakan. 예수 그리스도 Hanya Yesus Kristus. 십자가의 보혈. Darah di kayu salib. 아멘. 이거 아니고서는 우리는 어떤 방법도 노력도 소용이 없습니다. Jadi apapun itu, cara kita atau strategi kita itu tidak akan pernah bisa membawa kita pada keselamatan. 갈라디아서 2장 16절에 말씀하고 있습니다. Dan dalam kitab Galatia, firman Tuhan berbunyi, 사람이 어렵게 되는 것은 율법의 행위로 말미암은 것이 아니다. bahwa dalam kitab Galatia berkata bahwa sebab orang-orang itu dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이다. namun hanya oleh karena iman. 여러분 우리의 행위 가지고는요 어렵게 될 육체가 없어요. Tidak ada seorang pun dari kita yang dibenarkan hanya karena usaha atau kerja kerasnya. 그래서 우리는 하나님의 은혜에 감사하는 자들이다. Untuk itu kita semua harus menjadi orang-orang yang bersyukur oleh kasih karunia. 여러분 그 구원의 축복 속에 사는 것이 중요합니다. Sangat penting bagi kita untuk hidup dalam keselamatan. 우리는 삶을 살면서 자꾸 구원하고 내 삶하고 분리시켜서 따로 생각을 해요. Dan kita juga kadang rentan membedakan 아, hidup. 죽으면 천국 가겠지. Hidup sekuler dan hidup rohani. 여러분 죽어서 천국 가는 게 중요한 것이 아니라 내 삶에 천국이 임하는 것입니다. Jadi kadang kita berpikir lebih penting itu adalah akhir hidup di surga. Tapi 나의 삶 sebenarnya 속에 구원의 축복을 누리는 것입니다. yang lebih penting itu adalah mendatangkan surga dalam hidup sehari-hari. 오전에도 잠깐 기도에 대해서 얘기했죠. Nah, seperti yang setelah kita doakan tadi pagi. 기도는 내 마음을 편안하게 만드는 게 아니에요. Doa bukan sekedar menenangkan hati kita. 뭐 소원을 이루는 방법이 아니에요. Bukan juga cara untuk mengabulkan permintaan. 기도는 하나님과 관계하는 것입니다. Tapi doa itu adalah membangun relasi dengan Tuhan. 그 기도의 중요한 연결고리 속에 구원의 축복이 있다는 거예요. Dan dalam relasi itulah ada berkat keselamatan. 매일매일 여러분 예수 이름의 능력을 체험하시기 바랍니다. Setiap hari alamilah Yesus Kristus. 그러면 여러분 속에 성령의 역사하심을 여러분 알게 되는 거예요. Dan akhirnya pun pasti kita akan bisa mengalami Yesus Kristus dalam hidup kita. 사람들 자꾸 복 달라고 기도해요. Orang-orang itu sering sekali 잘 되게 해달라고 기도해요. hanya meminta berkat, hanya meminta kesuksesan, 하나님 도와주세요 기도해요. atau meminta Tuhan tolong. 그런데 여러분 왜 하나님이 여러분의 기도를 들어야 됩니까? Namun pertanyaannya adalah mengapa Tuhan harus mendengar doa kita? 여러분 응답 받는 거 그것보다 더 중요한 것이 관계예요. Daripada berkat yang kita terima, yang terpenting itu adalah relasi 하나님은 천지를 만드신 하나님이에요. dengan Tuhan. Sebab Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. 믿으십니까? 그 안에 있는 내가 그분의 자녀요 백성이라는 것입니다. Dan semua orang yang ada dalam ciptaannya Tuhan itu ketika percaya disebut sebagai anak-anak Tuhan. 그 구원의 축복 속에 있을 때 나는 가장 안전한 것입니다. Ketika kita ada di dalam berkat keselamatan itu adalah tempat teraman yang kita bisa miliki. 여러분 지금도 어려움 속에 살아가는 사람들 얼마나 많습니까? Banyak sekali orang-orang sekarang yang hidup dalam masa sukar. 길을 잃어버리고 방황하는 사람 얼마나 많습니까? Ada juga banyak orang yang kehilangan arah, 표시가 안 나서 그렇지. tidak kelihatan. 왜 연예인들이 이렇게 타락하고 마약하고 그럽니까? Mengapa orang-orang itu banyak sekali memegang narkoba, 성공했는데 padahal sudah berhasil para selebriti? 왜 그럽니까? Kenapa? 행복이 안 되는 거예요. Karena itu semua tidak memberikan kebahagiaan. 어떤 연예인은 일주일에 1억씩 벌었대요. Ada seorang selebriti seminggu dia bisa menghasilkan uang 1 miliar. 노래 한 번 불러주면 1,000만 원 줬대요. Atau mungkin 100 juta langsung diterima saat menyanyi. 10번이면 1억이잖아요. Dan 10 kali jadi 1 miliar. 근데
지금의 삶은 다 무너져 있는 거예요. Tapi hidupnya itu benar-benar hancur. 그래서 어느 날 자기가 도망갔대요. Suatu hari dia melarikan diri. 왜요? Kenapa? 살려고. Untuk hidup. 이 속에 있다가는 더 이상 자기는 죽을 것 같더라고요. Karena dia merasa sudah mau mati di dunia seperti itu. 돈도 필요 없고 Dia tidak butuh 명예도 uang. 필요 없고 Dia tidak butuh status. 내가 살아야 되겠다. Dia berkata bahwa dia harus hidup. 가장 절망하는 속에서 하나님을 만난 거예요. Di masa sukar itulah akhirnya dia bertemu dengan Tuhan. 삶의 이유를 발견한 것입니다. Dia mendapatkan tujuan hidupnya. 여러분의 행복은 어디서 지금 찾고 있습니까? Jadi di manakah kita sedang menerima 여러분의 기쁨은 어디에서 있습니까? kebahagiaan atau sukacita? 여러분 사람들은 조금 잘 되면요 교만해요. Orang-orang itu setiap kali sudah sukses pasti akan menjadi sombong. 조금 안 되면 낙심합니다. Atau sedikit saja dalam masa sukar langsung khawatir. 여러분 손에 쥐고 있는 거 아무것도 아니에요. Apapun yang Anda punya saat ini itu bukanlah apa-apa. 여러분은 구원의 그 감격과 축복 속에 있으면 가장 안전하다고요. Kita harus bisa mempunyai keselamatan Tuhan itu di dalam hidup 그 속에서 kita. 여러분 기도하시기 바랍니다. Kita berdoa di dalamnya. 그 속에서 나를 하나님께 드리시기 바랍니다. Dan kita memberikan diri kita kepada Tuhan. 여러분 그때 하늘에서 오는 축복이 차고 넘치게 여러분에게 주어지는 거예요. Dan pasti berkat Tuhan dari sorga akan memenuhi lumbung-lumbung kita. 여러분 삶이 복음을 위한 삶이 되기를 축복합니다. Kiranya hidup kita semua menjadi hidup yang penuh dengan Injil. 3번 타이틀 같이 한번 읽어볼까요? Mari kita baca nomor 3 besar. 시작. 오직 Satu-satunya 유일하신 Injil, 복음 예수 Yesus 그리스도. Kristus. 뭐라고요? 오직 유일하다고요. Jadi satu-satunya Injil. 예수님 말씀하셨습니다. Yesus berfirman, 내가 곧 길이고 진리고 생명이다. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada 여러분 Bapa kalau 다른 tidak 길은 melalui aku. 없어요. Jadi tidak ada jalan yang lain. 다른 방법은 없어요. Tidak ada juga cara yang lain. 갈라디아서 1장 7절에 다른 복음은 없다라고 말합니다. Dan di dalam kitab Galatia juga berkata tidak ada 우리가 Injil 전하는 yang lain. 것 외에 다른 복음을 전하는 자들은 저주를 받을지어다. Semua orang yang memberitakan Injil yang lain, yaitu Injil yang bukan kita beritakan, maka mereka harus dikutuk. 여러분 오직 유일한 복음, 그 복음을 누리고 전하는 자 되기를 축복합니다. Jadilah umat-umat Tuhan yang selalu menikmati Injil dan memberitakan Injil. 그래야 여러분 살아요. Supaya bisa hidup. 여러분 살리는 자 되시기 바랍니다. Jadilah orang-orang yang menghidupkan. 여러분 복음 없이 성공하는 사람들은 그게 성공이 아니에요. Karena orang yang hidup tanpa Injil itu bukanlah Injil. 여러분 도둑놈은 예를 들어서 도둑놈이 있습니다. Ada pencuri contohnya. 근데 이 도둑이 똑똑하지가 않아요. Tapi pencuri ini bodoh. 그러면 남의 집에 들어가서 물건 훔치고 뭐 오토바이 훔치고 그 정도 해요. Dia mencuri barang, mencuri motor, mencuri barang-barang berharga. 근데 이 도둑놈이 머리가 똑똑해요. Tapi ternyata pencuri ini dia pintar. 그러면 나라를 훔칩니다. Maka pencuri itu pasti nantinya mencuri negara. 여러분 정치인들 중에서 도둑놈 많아요. Seperti dalam politik. Banyak orang-orang itu pencuri. 그래요 안 그래요? Bagaimana? Apakah Anda setuju? 복음 없이 tidak. 성공하는 게 그게 축복이 아니라고요. Karena orang yang hidup kaya raya tapi tidak punya Injil itu bukanlah berkat. 여기 우리 자녀들 학생들이 있습니다. Di sini juga ada anak-anak. 여러분 왜 공부합니까? Kenapa harus belajar? 성공하려고요. Untuk berhasil. 여러분 좋은 대학 가는 게 인생 목표가 아닙니다. Tapi untuk pergi ke universitas ternama itu bukan tujuan 여러분 hidup. 살리는 자 되기를 축복합니다. Namun jadilah orang-orang yang menyelamatkan. 여러분 성공을 위해서 달려가면 안 돼요. Jangan hanya berlari-lari untuk berhasil. 그럼 노예됩니다. Nanti jadi budak. 여러분 세상을 정복하는 자 되기를 축복합니다. Namun jadilah orang-orang yang menaklukkan 다스리는 dunia. 자 되기를 Yang 축복합니다. menaklukkan, yang berdaulat atas dunia. 옆 사람 축복합시다. Mari memberkati orang di samping 당신은 kita. 살리는 자입니다. Kamu adalah penyelamat. 아멘. 정말 복음 안에 있으면 내가 행복하고 복음 안에 있으면 다른 사람 살릴 수 있는 겁니다. Kalau kita di dalam Injil pasti kita bisa bahagia dan kita bisa
Dan kita bisa menyelamatkan orang lain. 마지막으로 성경을 찾겠습니다. Yang terakhir firman Tuhan, 로마서 3장 Roma pasal 3 로마서 3장 23절, 24절. ayat 23 sampai 24. 로마서 3장 23절, 24절. Mari 같이 kita baca 읽습니다. bersama-sama. 시작. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 성령으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 어렵다 하심을 얻은 자 되었느니라. 아멘. 여러분, 우리는 소망이 없던 존재예요. Kita adalah orang-orang yang tidak berpengharapan. 방법이 없어요. Tidak ada jalan yang lain. 그런데 예수 안에서 성령으로 하나님의 은혜로 값없이 어렵다함을 얻은 자가 되었습니다. Namun di dalam Yesus Kristus kita semua adalah orang-orang yang telah dibenarkan. 매주마다 강단을 통해서 복음이 선포되어집니다. Setiap minggu Injil itu diberitakan melalui firman Tuhan. 근데 여러분 그 복음을 들을 때마다 감격하고 감사해요. Namun setiap kali mendengar Injil kita harus selalu berasa bersyukur. 왜냐하면 이 복음은 생명이기 때문에. Karena Injil ini adalah hidup. 이번 한 주간도 여러분 은혜의 복음의 비밀을 누리는 모든 성도님 되기를 축복합니다. Jadilah umat-umat Tuhan yang menikmati kasih iman, anugerah kasih karunia. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 자격 없는 우리를 구원하신 하나님의 은혜에 감사를 드립니다. Ya Tuhan, Bapa kami, terima kasih telah memberikan kami kasih karunia Tuhan. Sebab kami adalah orang yang tidak bernilai. 육신과 세상을 따라가지 않게 하옵소서. Bantu kami Tuhan untuk tidak mengikuti dunia. 오히려 복음으로 세상 살리는 자가 되기를 소원합니다. Namun bantulah kami Tuhan untuk bisa menginjili banyak orang. 주님의 자녀들에게 성령의 충만함을 주옵소서. Dan berikanlah Tuhan urapan kuasa Roh Kudus kepada semua jemaat Tuhan. 우리 인생의 길을 주님 열어 주시옵소서. Biarlah Tuhan hidup kami itu selalu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. 이번 주 만남 속에 복음이 증거되게 하옵소서. Biarlah Tuhan Injil-Mu dapat kami beritakan melalui setiap pertemuan kami di minggu ini. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 아버지 하나님의 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah Bapa, 성령님의 역사하심이 juga karya-karya dari Roh Kudus 하나님의 은혜로 믿음 안에 승리할 turun kepada setiap umat-umat Allah yang hidup di dalam iman dan kasih karunia. 주의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. 아멘. Amin.